IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Milyon nga skilled workers sa iti mapapataod dati Technical Education and Skills Development Authority wenno ti TESDA. Babaan na iti programa ti Technical Vocation Track. Saguna ka ni TESDA Regional Director Ramon Ivan Ruiz. Iti entero apagilyan na umabot. Iti maysa a milyon da iti makaturturpo sa iti nasao a programa. Inlawlawag na ti TechVoc Track kata iso ti basita a programa a mabalin na makakomodar kadagiti graduate ti TVL when iti Technical Vocation and Livelihood Track iti senior high school. Kinanana oray saanen na kasapulan nga agbasa ti kolehiyo laket di adda iti national certificate dagitoy nga pamaneknek nga nakapasada iti assessment ket addan ti trabaho nga agururay para kadakwada. Para makita ni President that in this part of the country, specifically First District of Ilocos Norte, meron tayong ma-generate na skilled workers na ganitong karami, 1,150 at one setting. And this is done not only here, this is nationwide. In fact, in every year, we produce about 1 million. 1 million of our skilled workers na for deployment, no, local at saka abroad. Kasi yung TechVoc Track po natin is the shorter program. That would include yung mga senior high school na nasa TBL track, no? They don't have to go to college. Basta na-awardan sila ng national certificates because they passed the assessment, they are already for deployment. They don't have to go to college. If they decide to go to college, meron na pong career pathway sila. Ina-accredit naman po yung kanilang credentials para makakontinue ng kanilang college education later on if they desire so. Maragsakan ni Regional Director Ruiz sa gaputo umad ado da iti agkalkalikagom wenno manggun-gundaway iti agduduma a kurso nga idijaya ti TESDA. May palagi pa ngay muna na dinakamat ni Ruiz sa kalpasan iti panagturpos sa iti programa at katadani iti trabaho nga agururay kadakwada lokal man wenno abroad kan mabalin pay amang rugida na iti negosyo da wenno ti livelihood program usara ti nasursuro da. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.